I'm good. Semua mata tertuju padaku. Banyak yang penasaran melihatku. Begitulah reaksi orang-orang saat aku bermain di salah satu desa di Afrika. Maklum, jarang sekali ada orang asing yang tersasar sampai ke sini, apalagi yang berwajah Asia. So we're now in where it's Makoni Shopping Center in Chitumbiza. This is the third most popular city in Zimbabwe. Oh, we are not in Harare. No, we're out of Harare now. We're now in Chitumbiza. Okay. Welcome to Chitown. Hi. Selamat datang di Chitungwiza, kota yang terletak sekitar 20-30 km dari ibu kota Harare. Dalam bahasa Sona, Chitungwiza berarti tempat besi. Kota yang juga disebut sebagai Chitown ini merupakan kota terbesar ketiga di Zimbabwe setelah Harare dan Bulawayo dengan populasi kurang lebih 400.000 jiwa. Biasanya masyarakat Zimbabwe tinggal di Chitungwiza dan bekerja di Harare. Situasinya mirip seperti warga yang tinggal di Tangerang, Depok, atau Bekasi lalu bekerja di Jakarta. You're in Makoni Shopping Center. So now I'm not in Harare. Nope, not anymore. This is more like a high density. Yeah. Yeah, very. Di sini situasinya sangatlah berbeda dengan Harare. Meskipun secara geografis Chitungwiza terletak sangat dekat dengan kota metropolitan Harare, kota ini adalah wilayah yang terpisah dengan suasana yang masih sangat kental dengan nuansa pedesaan dan tradisional. Kalau aku lihat ini adalah kota rasa desa, apalagi dengan komunitasnya yang begitu kuat. Penduduknya menjalani hidup dengan santai dan sederhana. Saat lagi tebar pesona sambil jalan santai di pasar sini, ya ampun, malah ketemu sama adik-adik gemas di sini nih. Isi phone. Jadi sih. Chitungwiza ini memang bukanlah tempat turis ataupun tempat wisata, tetapi bagiku ini adalah tempat untuk menyelami salah satu kehidupan pedesaan di Afrika yang sesungguhnya. Memang benar apa yang dibilang oleh Brandon, kota ini adalah hidden city, kota yang tersembunyi, tidak dikenal oleh para turis. Walaupun infrastruktur jalanannya masih belum diaspal, masih berupa tanah, tetapi penuh dengan kehidupan sehari-hari yang nyata dan budaya lokalnya yang kaya. Cuma ya, siap-siap saja jadi primadona di sini. Tunggu dulu nih, masih ada nih lirikan mata yang lebih menggoda bagikan sinetron di FTV. Aduh, aku kaget banget tiba-tiba ada yang nyebul rambutku. Kirain angin topan Zimbabwe, ternyata mulutnya Black Mamba. There you are. Gak nyangka banget, baru berdiri di depan pasar ini, malah ditanggapi satu desa. Berasa jadi artis dadakan, kayak lagi open mic stand up comedy. Padahal cuma turis kampung dari Indonesia yang lagi nyasar di desa Afrika. In Chitown. Consent. Satu hal yang bikin aku terharu maksudnya, adalah ketika ada seseorang yang nanya, "Are you happy?" Dari ribuan kilometer aku melangkah, pertanyaan kayak gini tuh langka banget. Mungkin cuma 1 dari 1000 orang yang pernah nanya hal sedalam itu. Sayangnya di beberapa titik masih terdapat genangan air di jalanan yang membuat pemandangan jadi terlihat kurang bersih. Namun secara keseluruhan tempat ini cukup tertata dan bersih. Banyak masyarakat setempat yang bekerja di sektor informal seperti berdagang di pinggir jalan. Walau Chitown ini tidaklah terlalu modern, tetapi kota ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari pasar, pusat perbelanjaan yang ramai, sekolah, rumah sakit, hingga tempat hiburan. Kok mafia?
Bukan di Zimbabwe saja, tapi memang pengalamanku kalau sedang main di daerah pedesaan di negeri-negeri Afrika, masyarakat terutama anak-anak yang polos selalu antusias ketika melihat wajah asing bermain di desanya. Aku suka senyum-senyum dan ketawa sendiri ketika mengalami hal seperti itu. Sekarang saatnya menuju ke rumah orang tua Brandon di sebuah desa yang lokasinya hampir 2 jam naik mobil dari pusat ibu kota Harare. Oh iya, di mobil ini yang menyetir adalah ayahnya Brandon. Jadi di dalam mobil ini ada 4 orang, aku, Nashel, Brandon, dan ayahnya Brandon. Setelah mampir di pasar lokal, sampai juga nih di rumah orang tua Brandon dan bertemu dengan anggota keluarganya. Welcome. Hello. Hi, Noy. Hi. Oh, sorry. Yeah, the dogs are Oh, 3 dogs. okay. Yes. Lucy. Lucy. This one will How are you? All right. I finished the 3, but I normally finish in after. Hey, babe. How are you? Welcome. Oh, why are you following me like that? Ah, no. No. It's okay, it's okay. He tried to get to know of me. What's your name? Benson. Benson. This Nice one. to meet you. Yes. Okay. Okay. Oh, now you're greeting me. You look short. I look short. You look shorter than you. You want to hug Ben? Okay. Hi. Thank you. Hi, Nashi. I'm good. Pinda. Nambi. Bayern roots ka ini ndisingambundirwewo here. Zvidachitaura zvezvi. Ini adalah keluarga Brandon. Orang tuanya memiliki 4 anak. Anak pertama perempuan, tapi saat ini sedang tidak berada di rumah. Brandon adalah anak kedua. Anak ketiga adalah anak laki-laki yang masih kuliah. Dan yang keempat adalah Branson yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Penasaran kan pastinya apa sih pekerjaan orang tua Brandon walaupun tinggal di desa? Orang tua Brandon keduanya adalah PNS di Harare, Zimbabwe. Ibunya bekerja sebagai staf di Badan Statistik Negara, sedangkan ayahnya adalah staf di sebuah lembaga rahasia punya Zimbabwe. Okay. And here is the dining. Uh-huh, Where dining we room. Basically, we eat food in there. Okay. And then Cool. that's our room. Me and my brother. Your room. Yeah. Okay. And Show me then- your room. Okay. Messy. It's okay. 1, 2 beds. Okay. And then this is the bedroom where mom and dad sleep. Okay. And then this is your room. I will where be you sleeping sleep here. today. Okay. And then over here is the restroom. And this is the restroom. Okay. And that's all. Okay. How old are you? I'm turning 13. 13. So now you are in high school? No, grade 7. Number 7. Yeah, I'll be writing my Zimsek exam. Okay, good. Benson. Yes. Cool name. Thank you. No, but it's not my first name. His name is Tinashe. Again?
Tinashe. Tinasha. Yeah. Tinasha. Okay. See. Oh, so cute. Thank you. Show them. Mamãe não dá freona. I just want Saatnya gangguin kegiatan masak di sore hari bersama keluarga Brandon. Makanan pokok di Zimbabwe adalah sasa, hampir sama dengan negeri-negeri di Afrika lainnya, hanya beda penyebutan namanya. Kalau di Kenya dan Tanzania, sebutannya adalah ugali. So this is Sasa, Zimbabwe. Yes. Oh. Zimbabwean pap. Sasa adalah makanan pokok tradisional yang terbuat dari tepung jagung putih atau tepung maizena yang dimasak dengan air hingga menjadi adonan kental mirip bubur yang padat. Teksturnya lembut dan padat. We don't want to miss this one. I don't know. We don't have this in Indonesia. Oh, okay. Cuma sayangnya lidahku kurang cocok dengan Sasa. Untungnya keluarga Brandon baik hati dan sangat memahamiku. Jadi aku dimasakin nasi di sini. You want rice or spaghetti? What do you want? Rice. Like rice? Rice. Yes. So make rice. So I didn't fly from Indonesia. I flew from Qatar. Yes, and first to Dubai, then Dubai to Ethiopia, Ethiopia to Zambia, Yes. Zambia to Zimbabwe. A lot. Yeah. Yeah. So I spent 14 hours. Yes, you've been A lot. What do you know about Indonesia? nothing. Nothing. Do you know where is Indonesia? I just know that there's a country. You don't know about Indonesia. Okay. Do you know about Bali? Mali. Bali. Bali. No. Also no. No, after you've telling us. Oh my god, dia nggak tahu di mana Indonesia guys. Jadi waktu aku di Zimbabwe nggak banyak orang tahu di mana Indonesia itu. We know you only. Asia. Yes, you know you. Okay. Now we know Indonesia. Yeah, but you don't know where is Indonesia. If you It's- want it thicker, It's harder to cook this sasha than rice. rice is Rice easy. easy. It's harder. Rice. This harder than This rice. one is harder than rice. Yeah. It's hard. You see? You want to see Yeah. how thick it is. Then you leave it for some time. To see. And what's this? Now Chicken. this is goat meat. Oh, goat meat. This is goat meat. Smells so good. Shroom. Smell very good. Thank you. You are a good cooker. I try. I try. And let me show you this one. What I put. This is our vegetable. Yeah. I You like like this. Yes. You like it? Like spinach. No. No? I did not cook spinach. This one I know, but I don't know is the. pumpkin leaf. Oh, but I don't know the name. I ate before. Pumpkin leaves. Yeah, yeah. Pumpkin leaf. Okay. Peanut butter. Our favorite. You helping. Yes, I am. cook. I'm helping. I'm cutting some. Okay, rumahnya. Kama ni madomasi na imi. A lot of soda. Same like your hate. Huh? Same like your hate. Like my heart? Oh yeah. Oh, You can Color add a baby. soda if you want. There's more meat if you want. Saatnya menyantap hidangan makan malam bersama keluarga Brandon. Tipo uma outra glass.
Wah, ternyata mereka juga makan pakai tangan ya. Mereka semuanya makan pakai sasa, kecuali aku yang makan pakai nasi. Seru banget sih makan bareng bersama keluarga Afrika di rumah kediamannya, dan senang banget rasanya. Aku di sini dianggap seperti keluarganya sendiri. Akadai. Kana ngoyuze wewe ifuki. Akabata aje. Anoita. Into kuti Wewe tazamuna. uyogarisha. Bring those. Those are okay. Uyo mpeni ngitoka kutazamuna. Ndio kumashura hapa niko. Na Kugara. Okay, so we need to bring this. Vegetable, very traditional. Hakikisema jinsi. Hi, a nice meal. 40. Is it homework? Homework? Is it homework? Yes. What homework? Math. It is math. Yes. Are you good at math? Not that much. Malam harinya, aku jadi guru les matematika dadakan di sini, nemenin Branson mengerjakan PR pelajaran matematikanya. Seperti aktivitas keluarga lain pada umumnya, malam hari dihabiskan dengan berkumpul bersama dan menonton televisi. Sementara anak-anak sekolah belajar di rumah dan mengerjakan PR. Jadi malam hari ini aku memang tidur dan menginap di rumah keluarga Brandon. Benar-benar menyelam langsung bersama keluarga lokal di pedesaan kan? 10,500. What is the mass of 30? Keesokan harinya di sore hari, kami pergi menuju rumah kakek dan nenek Brandon yang jaraknya 5 menit naik mobil. Now show. Open the box. Open up, open up. Open up, open up, open up. Open up, open up. Askar kamba kuzitasa chizo che. mamuna pamba. Ashika kumba kwedu. Brad Byron. Akunosingira kwenda kuti. Hi. Hello. Phone ipo. Upura basi. Hello. 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 Ini cuy, diajak main ke tempat kakek neneknya. Wah, ini ada rumah tradisional. Hai. Byron. Seguro. Byron ya. Brando. Ngewa Byron. Atizio. Atizio alamu. Very good. But it's hapa Brandon. Nesi kula kwa kwa bagara. Awe ya gani. She's now. Magari sema. Yeah. Ndipo zangeni. Yes. Kata. Tatu tumbayo sokone. Nashel Windy. This is my grandfather and that's my grandmother. Nice to meet you, Makadini. That's my grandfather. That's my uncle. Oh, okay. Sekuru kugo yanonzi Nashel Maso. Ndiye muro. Oh. Very good. Nakoro. Mudawara suku.
Ayo, aku tell look out masuk tu. Look out as masuk ayo comrades. Asyik masuk ya. Serasa main di rumah keluarga jauh, padahal baru kenalan di sini. Kakek dan nenek Brandon berbicara dalam bahasa lokal, yaitu bahasa Shona. Aku nggak paham, tapi untungnya mereka juga bisa berbahasa Inggris. Mereka adalah tuan tanah di desa ini. Hidupnya sudah menyatu dengan alam dan kehidupan desa di sini. Aku yang wakil kumpulnya Zimbabwe. Saya cuma pada mboya kumbat kata anje cesu mbono lima. Traditional. Welcome to Zimbabwe. Thank you so much. Welcome to our home. Thank you so much for accepting me. All my people around. Guna Shona kabisa. You can you can speak Shona a little bit. Makadini only. Maka di video ya kan. Yeah. How long have you been here? Living here? He was born here. His Oh, parents all were life. living here. Yeah. Do you love living here? Oh yes. Wow, that's good idea. Because That's good. everybody we know each other. We are relatives. We are friends. We are one. We are Whole village. rural people. Rural people, yeah. Yeah, We rural. grow our own food. Same like my grandmother also. Grow in rural. Live from rural. Sell from rural. You're from rural as well. Yes. So you grow your own food. My grandmother. All right. But my father, no, he works in the company in the past. Oh, And now he is retired. okay. And what do you do? Bagiku sungguh pengalaman yang luar biasa bisa bertamu di rumah keluarga lokal Zimbabwe. Rumahnya besar sangat, rumah yang juga menyatu dengan sawah-sawahnya. Hari sudah mulai gelap, saatnya kami berpamitan dan balik ke rumah keluarga orang tua Brandon. You're gonna make me fall. What? What did you say? You're gonna make me fall. Fall? Yeah. Fall? Go dance. Behind you. Go dance. Behind you. No way. Saatnya makan malam alias dinner di hari kedua. Ceritanya orang tua Brandon bikin barbeque sendiri di rumah, bakar-bakar ayam, sapi, dan daging babi. Meriah banget sih memang masakannya, karena dinner malam hari ini sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun Brandon. Bamsurai. Waktu bamsurai. Kan dia ayo. Sometimes the sound. The sound. Give me massage dog. Yeah, I do. This is African massage. Watch him, Dion. Oh, good. Stronger. Watch him, baby. Are you full? Yeah. What did you eat? Beef ribs, pork slices, sausage, You like which was pork. Yep. No. It's You eat bad. pork? No. It's not bad. Yeah. I don't. I have high cholesterol. That's why I cannot eat pork. Just eat. Do you know cholesterol? No. Okay, you still very baby. I'm not so very baby. You still a very baby. Does cholesterol You have? are 5 years old. Somebody suffering cholesterol like me get headache very fast. Yeah, headache and it's painful here. That's why. Okay. Let's go sing.
Happy birthday. That's from me, Daddy. That's from me. I'm supposed to be giving in that gift. Oh, wow. Thank you, Ben. Thank you very much. Wow. Oh, that is really nice. Thank you. I appreciate it. Mama, Mama, Exactly. Mama, your husband is giving my brother my present. Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Brenda. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Brenda? How old are you now? I'm at that age where you don't. Dari pengalaman yang kurasakan langsung di Zimbabwe, ada beberapa poin penting yang kupelajari. Yang pertama, warga Zimbabwe memiliki ikatan solidaritas kekeluargaan yang sangat kuat. Ini berlandaskan pada konsep Ubuntu, yaitu I am because we are, atau aku ada karena kita ada. Ubuntu adalah filosofi yang menekankan pentingnya komunitas, saling mendukung, kasih sayang, dan kemanusiaan terhadap sesama. Yang kedua, budaya Zimbabwe memiliki warisan spiritual yang mendalam. Banyak warganya mempraktikkan kepercayaan Afrika tradisional dan juga agama Kristen secara berdampingan. Yang ketiga, secara umum warga Zimbabwe cenderung extrovert dan to the point. Mereka terbuka dalam komunikasi dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, seperti budaya timur, masyarakat Zimbabwe juga sangat menghormati orang yang lebih tua. Nilai-nilai hormat dan sopan santun terhadap orang tua dijunjung tinggi. Yang kelima, mereka lebih mengutamakan keluarga dan komunitas daripada individualisme. Kehidupan sosial terasa lebih bersama dan saling menghargai. Yang keenam, warga Zimbabwe cenderung lebih santai dalam menyikapi waktu dan sangat fleksibel. Tidak terlalu terpaku pada jadwal yang ketat, hidup mereka lebih mengalir. Brandon, you look like a monkey is a compliment. Yang ketujuh, budaya patriarki masih sangat kuat. Laki-laki dianggap sebagai tulang punggung keluarga dan tidak ada istilah mukondo di Zimbabwe. Ben, come. Monkey, get up, get up, get up, get up, Ben, get up, get up. for me. You look like monkey. You look like monkey. Get up, Ben. Benson, Come get on. up. Brandon, it's not fun. You Look like a heavens, not on your side. monkey. You look like a monkey. I think the richest man in Zimbabwe is. How rich? How do Just give me a number. richer than the one who is from Nigeria? The richest No. less than him. Yeah, less, definitely. I even don't remember how much money he has. Aliko Dangote from Yeah. Nigeria, the richest black in the world. Yeah. So less than him. No, I cannot give the answer. 1 million, 10 million. So Wendy has never listened to Drake. She has never listened to Kendrick. And she has never listened to the greatest artist of all time, Kanye West. Terakhir, ceritanya ini lagi main podcast-podcastan sama Brandon. Aku dibully nih sama si Brandon karena aku nggak tahu idolanya, yaitu Kanye West. Lah, diriku ini memang nggak terlalu ngikutin musik gitu. Jangankan Kanye West, lagunya Taylor Swift satu aja aku loh nggak tahu sama sekali. Itu ya ceritaku dari desa di Zimbabwe. Terima kasih sudah nonton. Dah. Yeah. To make you